Units for delivery for Sir Ken of Buhangin. Sir, mag-check and test sa imo mga units na pellets. Sir, mo yung mga plastics nimo. Then, mo yung mga full metal body. Mag-test for test, sir, sa imo T9 na silver Beretta. That's far. Sir, pag naka-open slide, ayaw ka sa hayo kablita, baba si slide lock. Baba lang adiha. Then, kablit. Working, sir. Then, ang imo silver isa gihapon, sir. Again, pag naka-open slide, ayaw ka sa hayo kablita, baba si slide lock. Imong black na T9, sir. Sir, pag naka-open slide, baba lang si slide lock, then kablit. Working, sir. Sir, dito sa mga plastic, sir. Nahanap si M20. That's 5. Pag naka-open slide, baba si slide lock, then kablit. Again, imong sa M20, sir. Sir, working imong tulo ka M20. Dito sa imong Q1 Glock 10. Sir, pag naka-open slide, baba si slide lock gihapon. Doon na siya bala, baba. Imong Beretta, sir. Again, pag naka-open slide, baba si slide lock, kablit. Sir, working imong duha ka Beretta. Imong 1911 silver, working. And lastly, sir, imong black na 1911. Sir, working tanan imong mga units, sir. Thank you.